प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव आर्थर केम्मण. पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी म्हजी भोगणां तुमच्या मुखार दवरता. देवाक जावं महिमा. देवान संवसार रचलो, सोबीत कर सूर्यो चंद्र नेकेत्रां, दर्यो न्हंयो वारें रूख झाडां. देवान सृश्टी रचल्या थावन आज पर्यंत सर रचना आपलें आपलें काम करन आसात. ते बदलूंक ना. देवी बदलूंक ना. मनीस मात्र बदलला, स्वार्थी जाला, गर्वी जाला. देवान रचलेली सर रचना एक दीस काम करिना जाल्यार आमी चड वेळ जिवंक शकचे ना. कित्याक आमची बडाई करता, कित्याक आमचें व्हडपण दाखयता. फुलां सारकी जिणी आमची फाल्यां आसागी ह्या ना म्हणलें खबर आमकां ना. देवा मुखार खालते जावया तो व्हरतो देव. पातकी पातकी म्हूण कुमसार जाताय एजका कडेन, उपरांत तेच पाताक परत करताय जा कुमसार जेजू कडेन. तो तुजी पातकां तांबडी आसली तुजी पातकां करता हिमा बरी धवी. त्या दाळाय तूं जाताय सुकण्या भाशेन हळू उबून वेशी. त्या दाळार संवसार तुका दिसता दोशी. आनीक वयर उबान वेशी पावताय तूं सर्गार. थंय तुका आब्राम इजाक जाकोब तुका पळोवन ते तुका आपूण व्हरीत जेजू सरशी. जेजूक पळोवन तूं जाताय खुशी. जेजू तुका आपूण व्हरता बापा सरशी. बापाक आनी पुताक पळोवन तूं जाताय दादोशी. देवान रचल्या अती ल्हान जिवी म्हणल्यार मूय. जाल्यार देवान तिका सकत दिला अती व्हड प्राणी हस्तीक नाश करूं सकत आसा. म्हाका आनी तुमकां रचल्या देवान कितली सकत दिला जाल्यार आमी म्हणटा हांव अशक्त भिवंकोरो म्हज्या कडेन कितें करूंक जायना. हांव अनाथ हांव म्हाकाच कित्याक हल्क करून घेता. देवाक हांवें पयलो स्थानमान दिला गी हांव ताच्या हिंडांत आसा गी. जेजूक हांवें म्हजो करून घेतल्यार तो म्हज्या जिविताची दिशा बदलून तो तुका पंथा पावयता. तो बलिश्ट देव. हे तरणाट्या आयक उतार देवाचे. वायटाचे दीस हे एक एक दीस वस जाय जाल्यार वायटाचो संगात धरिनाका. हुन रागात म्हूण हंकार करिनाका. प्राण गेल्या उपरांत तुजी कूड मातयेक म्हूण चिंत. जल्म दिल्ल्या आवय बापायक मोस करिनाका. तांणी तुका दीस आनी रात कर व्हड केला. देवाक सोड नश्ट्यांचो सहवास करिनाका. तूं फोळ दिवच्या वेळार उतरपरायर आसल्या तुज्या आवय बापायक वाटेर घालिनाका. घालशी तर उडास दवर देव तुका झडतेक उबो करतलो. हे भुरग्या बाबतींत कुंभार जालें आनी कित्याक चालती मागणेचेर कित्याक रोंबून आसाय. उठ पवित्र पुस्तका विशयान जाणा जा. पोरनो सल्लो देव प्रवादी मुखार उलयलो. नवो सल्लो आपल्या पुता मुखार उलयलो. भुरग्या जशें तूं आनी पोरनो मोबायल घेवन आसाय गी आतां तुज्या कडेन स्मार्ट फोन आसा म्हूण संवसारी रितीन तूं बदलूंक शकताय तर आजून फेस्तां परब कित्याक वेळ इबाडताय. तांतूं कितें सूख ना. तें तुका सर्गार होवन पावयना. जेजू मात्र बापा सरची वेची वाट. ती वाट तूं धर. तुजें जिवीत नंदन जातलें. तूं आशिर्वादीत जातलोय. आमीन.